Okay, game 3, money game. May champion na ang Team Mandawi. Via 2 ducks. Bang! Kulapo. Full throttle. Wala. Kulapo again. Side out, side out, side out. Once again, atong pasalamatan atong sponsor ning atong bakbakan diri sa Barangay Panoypoy, Consolacion, Cebu. Mao ang Barangay Council sa Barangay Panoypoy. Headed by no other than the Barangay Captain o Barangay Panoypoy, Barangay Captain Aris Balaba, in cooperation with Councilor Rosalie and Joel Montalia. This game is presented to you by Jomar Roma Promotion. Servicio Jobel. Win. Sa iyang partner TV sa YouTube. 2-0 mga kaboard sa atong score. 2-0 sa ato ang game 3 money game. Dos zero. Jason Kulapo. Kulapo. Bang. Kanlat. Dara. Tuara gikuha na ni Kulapo sa ilawom yutang yang bola. 2-0 side out bola sa Team Cebu City. Ipakita ang bola. Sana. 2-0. Servisyo, Mr. Explosive Jobert Marcinas. Out ang bola ni Hapon. 1-2 na mga boards. Napapagpusahan ang penetration. Servisyo, Jobert. Ay, Jobert again. Hapon, depending. Tuara. Kulapo, bang! Hawan pas kang manang. Walang balik sa Hapon eh. Kabalik na yung sapon. Pagbalik na no. Bantog na wala sa. Dito pa si Hapon Slubo. Igualis 2 na mga boards. Nawa magkapaitir kay dipili sa kanal eh. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Shout out sa atong scorer nga si Boss Jonard. Toko ni Jobert. Awas. Outside. Ang score is 2. Okay, back to the ball game. Servisyo da Salita Assassin. Mr. Explosive defending. Master TikToker, taga kalit. Kick out ni Jubil Ducante. Inside. Gilaktos na yun wapa ka bangon si Jubil. Gilaktos na yun ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Servisyo. Jason, bang! What a shot! Heavy-loaded shot. Tuara. Team Cebu City. Massive bombings. Panggunit. Tuara. Bukot si Jobel. 3-2 na ang 3-2 mga boards ang atong score. Servisyo, Jason. Hapon. Mr. Explosive. Agay, Rigi Kaban. Hapon to na riskyo. Kulapo. Basiyos Kulapo. Mura ka nagpili siya. 2-3 ang score. 2-3. Okay, back to the ball game. Servisyo Hapon. Jobert. To Hapon. Jobert again. Kuha pa. Wala.
Overhead. Kulapo. Dagdagan ni Kulapo. Di good makuha bola diri dapita oh. Lisura diri. Igualis 3 na mga birds. Dindang turbo gini Kulapo. Servisyo hapon. Out ball si Mr. Explosive Jobert Marcinas 4-3. 1 point lead in favor of Team Mandawi. Jobert. Kulapo. Ay. Iha. Nabunan sa kontrol. Igo raman gyud. Nagmao ni duang nakabaw sa Nasyonri. 5-3. Jobert. Out. Kulapo throwing bombs. Countered by Jason. Pasok. 5-3. 2 point lead in favor of Team Mandawi. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Jason agay! Lipat ang tanan. Stang lipata. 4-5. Tungod nila di ini ito. Bayad ko sa pagbalpod. Servisyo Kulapo. Na. Kulapo, may pusing. May pabuto. Pulal. Wala. 5 iguales. Covering along with us is Board Sports Channel. Dara mga kabords oh. Dara Board Sports. Das kiliran. Spike ni Mr. Explosive. Boss Sports Channel. Oh, subscribe mo, follow mo ha. Ang mga tao dito sa pikiran sa kuwan. Hindi mo tanaw. Mga Jumar. Size mo size 5 mo. Oh, size 5. Change court. Size 5 ha, in favor of Team Cebu City. Sa ato ang game 3 money game. Servisyo Kulapo is the best. Size 5 na. City 5. Oh, mga boards, for more updated back-backan actions, please do follow Roy Montijo on Facebook and El Mayor TV Vlog on YouTube. Outball na naman si The Silent Assassin. 8-5 na, 3 puntos na ang kalamangan sa Team Cebu City. Game 3, money game. Here comes Kulapo. Jubil Ducante. Kamang na. Bang, Rigi. Nice play coming from Rigi Caban. Jobel ang hapon. Attack. Hapon again. Puriton. Bang. Nakuha pa. Nice play coming from the Silent Assassin. Rigi Caban. Tirang walang kapantay. Highlights of the ball game. 8-5. Servisyo Jubil. Jubilo. Stopper ni Jason. Sumablay. Size 8. Servisyo Jubil Ducante. The high flying spiker. The Silent Assassin. Ala, Jubilo. Ano? Inside. Labta man Jubil. Grabe Jubil Ducante sa kanyang depensa. Akalain mo, nakuha pa ni Jubil Ducante. 8 City na mga kaboards. Silabaw. Servisyo para Iguales. Mr. Explosive Jobert Marcinas answered by Jubil Ducante. The Silent Assassin attacking. Lapses sa depensa sa Team Mandawi.
Ligay lang siya ba? Jubil ba si ako? Nagtinan-away si Hapon o si Jubel Docante. Servisyo. 8 City mga boards ang atos ko ra. 8 City. Lain bola. Si Jubert. Servisyo Mr. Explosive Jobert Pasinas. 8 City in favor of Team City. Allah! Kaniha. Sanggang Jubel. Kulapo. Gibosan, breaking, gabi kinga. Good item na naman. Delivered by the Silent Assassin. Di nahikap. Gabi na. Palong sa side 8 City mga boards ang atos score. 8 City. Bola sa Team Mandawi. Shout out Boss Daniel ha. O ni Boss Joed. Servisyo. Reggie. Mamma mia! Kabiyap. Tuig yung bulan si Jubel. 8 Iguales. 8 all. Last four mga boards. Servisyo ni Luigi Cabani. Gusto yung score. Ay! Uy, pagkakataon na naman ni Jubil Ducante. 9-8 na. 9-8. Last 3 na mga boards ang Team Mandawi. Mintong sa Last 3, last 4. nanabi sa konsolasyon. Kailangan may dipinsa ito na ang Team Cebu City to stop the bleeding. Labaw na. Nagdurugo ang Team Cebu City mga boards. Luigi Cabani. Pula po. After ni Jubel. La, tuara, gibuyog. Ay! Kuhay nakaarte. Nabato sa tanan. Tunga kayong mula. Boss ni Jubel. Jeez! 8, last 2 na mga boards. Wana. Last 2 na ang team na Consolation. Servisyo. Luigi Cabani. Servisyo. The Silent Assassin, Reggie Caban. Out ball. Ang boss. Last ball. Malas na ang team. 8. Last ball. Grabe. Pag naipanalo to sa Team Mandawi, 3 ducks mga kaboards. Servisyo. Pardaog. Para daw for the win. Pardaog. Niwaw. Ay! Niwa ba? Grabe ni. Tuara. Kulapo. Kuwi ba? La, tuara. Namato na ba yung counter attack ni Reggie Caban? Pasok. Ball. Bayan na. 3 ducks ang Team Cebu City. Congrats sa The Silent Assassin, Reggie Caban, Hapon, o the High Flying Spiker, Jubil Ducante.